Hi guys, my name is Joser Paul. I am YouTuber and I am vlogger sa Facebook. And guys, may ara ko naman nakita sa Facebook sa race sa Facebook ay super na bag-o ni mo ni ang baya sa Facebook mo ni ang guys nalock ang bay ang lalaki nalock ni guys sa imo guys totoo ni o hindi guys lantaw ang video Istighfar mas, istighfar. Sebagai abangnya tuh kayak mana? Bisa dijaga. Mas Jatni sabar. Saya tahu. Sebenarnya orang Bekasi yang sudah berharap penuh, yang mencoba untuk berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kebahagiaan yang seutuhnya, nyatanya itu semua jauh di luar harapan. Saya tahu sakitnya perasaannya. Tapi apa kita tahu takdir dan kodrat? Betul kan Bunda? Cuman kalau kayak gini lebih baik Mas Mardi jelaskan aja. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman dan keributan. Nggak bisa deh. guys na kita mo na ang video sa imo guys sa mga galantaw sa mga video ko lantaw sa imo guys ay totoo ni o hindi comment below sa akon Facebook account and sa akon YouTube channel. Thank you guys. And nalipat to guys, ma-shoutout to guys. Shoutout si B-Boy, shoutout si Nonoy, and shoutout si Totong, shoutout si LL, and shoutout si Miko, and shoutout si si Dennis, and shoutout si Randy, and shoutout si John, and mga best friend ko sa Mundo Garden 9, shoutout si MM, and shoutout si Jan, and shoutout si John, and MM, JM, shoutout. Thank you, kid. Thank you.